اے میرے ہاتھ کتاب ہے دوستو صحیح بخاری شریف، اینو سارے مندے نے، اے نہیں کہ کوئی ضعیف حدیث لئی بیٹھا۔ صحیح بخاری شریف ہے میرے ہاتھ کتاب ہے، ویکھ رہے ہو تساں، اس دی جلد نمبر اول ہے۔ اے جڑی میرے کو کتاب ہے ترجمہ و تخریج حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ محمد مجاہد القادری دی، ترجمہ انہاں دا ہے، تخریج تشریح انہاں دی۔ اس دا صفحہ نمبر 770 تے 878، 778 صفحہ اور حدیث نمبر 1778، صفحہ نمبر 778 حدیث نمبر 1778۔ عنوان موٹی سرخی نال باب بنے ہیں کی باب کہ جس نے روزے میں بری بات یا برا عمل ترک نہیں کیا، ایسے بندے دے بارے کی حکم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بری بات اور برا عمل ترک نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے کھانے پینے ترک کرنے سے کچھ اللہ تعالی کو اس کے کھانے پینے ترک کرنے سے کچھ حاجت نہیں۔ اگلی حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضور دا ارشاد ہے اور حضور فرما رہے ہیں، رب سونے نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو کسی دن تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے، اور اگر اسے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو اسے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری جب روزے کی بنا پر اپنے اللہ جل شانہ سے ملاقات کرے گا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، جیڑا بندہ جس بندے نو زنا دا خدشہ ہے، فرمایا روزے رکھے کثرت نال۔ ان حدیثاں تو معلوم ہویا، اور اے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، اس تو علاوہ دیگر کتاباں دے اندر بھی تانوں حدیث مل جائے گی، شعب الایمان شریف دے اندر یا کنز المال شریف دے اندر، حدیثاں دی اور کتاباں دے اندر بھی، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اندر بھی موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلیا ہے کہ ایسا بندہ جڑا روزہ رکھ کے برائی نہیں چھڑدا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، فریب، دھوکا، ہاں جی، اور موبائل دے اندر فلماں بازی، ڈرامے اور گانے، فلماں، تماشے، کھیڑ، کرکٹ، ہاں جی جناب علی بد نگاہی اور بے پردگی، اور جناب علی جھوٹ، کم تولنا، جناب علی زیادہ بولنا، کم تولنا، اس طرح دیاں، اور سکول کالج دے اندر جا کے اتھے بغیرتی، بے حیائی، بے شرمی دے پاٹ دا کرنے، ہاں جی کڑی منڈیاں نو تکنا، گندیاں فاحش گلاں کرنیاں، میڈماں دے نال اکھ مٹکے ہونے، اور جناب علی جو کچھ میں عذاب حاضر دانی سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ ان سکولہ کالجہ دے اندر کی ہوندہ ہے کی نہیں ہوندہ، ایک گال کسے تو مخفی نہیں، جو بے حیائی بے شرمی دے پاٹ اتھے ادا کیتے جاندے نے کسے تو پسے نظر نہیں۔ اور ایسا بندہ ان دے بارے رب سونے نے فرمایا کہ ایسے بندے نوں
ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਜਤ नहीं है। मत समझे कि मैं बड़ा आसान की दिखलौता हूँ या बड़ा मैं जनाब बेलियो तकवा और परहेजगारी दामन हाथ फड़ी बैठा। और झलिया तू अपने रब सोने दे हुक्म दे मुताबिक अमल कीता ही नहीं। एक अफसर अगर हुक्म दे ना कि फलां फलां काम फलां फलां वक़्त और फलां फलां तरीके नाल कीता जाएगा तो तुहानू इनाम इकराम दिता जाएगा। और अगर उनके मुखालिफ काम किया जाएगा कोई इनाम नहीं कोई इकराम नहीं और जनाब अली कोई तुहानू इनाम नहीं दिता जाएगा। तुहाडे काम का कोई फायदा नहीं उल्टा नुकसान है। इस तरह झलिया जो दुनिया का अफसर ते दुनिया का मुलाजम वास्ते एक कानून है। फिर रब जल्ला शानहू ने जो सानू हुक्म दिता है कि तुसां रोज़े रखने ने और इस तरीके रखने ने, उस तरीके तो हट के अगर अमल किया जाएगा फिर दुनियावी नफ़ा नुकसान जिस तरह दा जिम्मेदार मुलाजम खुद होंदा है, मालिक दे कहण दे मुताबिक अमल करेगा तो नफ़ा पाएगा नहीं तो नुकसान खा जाएगा। इस तरह अल्लाह जल्ला शानहू दे हुक्म दे मुताबिक अगर रोज़ा रखेगा तो नफ़ा ही पा जाएगा। रोज़े दी अज़मत बरकत रूहानियत लै जाएगा। तो रब सोने दे मुखालफ और खिलाफ जाके और रब सोने दी ना मन के रोज़ा रखेगा फिर जिस तरह दुनियावी बॉस ते अफसर दे हुक्म दे ना मुताबिक करना नुकसान खा जाना, तनख्वाह नहीं मिलती और डंडा सरोस खा जाना। इस तरह रब सोना भी कोई रब सोने नू हाजत नहीं, रब सोना कोई इनाम कराम नहीं देगा जितनी देर तक अपने रोज़े की हिफाजत ना करेगा। जो हदीस चाहे रोज़ा ढाल है, ढाल बचाती है जख्म तो, तलवार तो, बंब तो। इस तरह रोज़ा बचाता है बुरे काम तो, बुरी निगाह तो, बुरे करन तो, बुरा वेखन तो, बुरा सुनन तो। तवज्जो है ऐसे शख्स को भुखे रहने की कोई लोड़ नहीं।